ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपू सर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने प्लस 2 सेकंड और आर्ट्स इतिहास पिला मानन को पई गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करुछि। आगु को पिला माने इतिहास रे इंटरनल एग्जाम अछि, तेनो इंटरनल एग्जाम को आखि आगे रखी इतिहास रो उपादान हरप्पा सभ्यता षोडश महाजनपद वैदिक परवर्ती वैदिक जुगर समस्त बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन एवं 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन मु गोटिए वीडियो रे डिस्कशन करूची। निश्चय पिला माने क्वेश्चन गुडी को तुम इंटरनल एग्जाम रे आसीबो एवं परीक्षा सरीले निश्चय मते कमेंट रे जणाइबो जे क्वेश्चन गुडी को आसी छि नाही। गोटिए वीडियो रे पिला माने 1 मार्किया 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करबी। इतिहास रो उपादान परवर्ती वैदिक जुग हरप्पा सभ्यता एवं षोडश महाजनपद एबे मु प्रथम एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करिवि तापरे 2 मार्किया 3 मार्किया आलोचना करिवि। भारत रे केउ बल्लाडन को समय रे प्रत्नतत्व विभाग सृष्टि होइतला पिला माने जानिछो जे भारत रे बल्लाड किए थिले ना लॉर्ड कर्जन को समय रे प्रथम विभाग सृष्टि होइतला। खारबळन को हाथीगुम्फा शिलालेख केउ ठारे अवस्थित बहुत बच्चा क्वेश्चन छुआ खारबळन को हाथीगुम्फा शिलालेख केडी अछि ना उदयगिरी रे अछि। केउ शिलालेखरु खारबळन कथा जानि हुए ना मनत जे खारबळन विषय रे आमे हाथीगुम्फा शिलालेखरु आमे जानि पारू। पल्लव मानकर स्थापत्यर निदर्शन केउ ठारे देखिबा को मिलिताय। ऑप्शन दशावतार मंदिर, मामलपुर मंदिर, भीतरगांव मंदिर, भुमरा मंदिर। उत्तर होची मामलपुर मंदिर। गिरनार प्रस्तार भी लेख केउ शासकों को गुणगान करिताय। गिरनार मनत गिरनार जो प्रस्तार लेख साधारणतः शक शासक रुद्र दामन को गुणगान करिताय। मुद्रा नथिले केउ मानक इतिहास अज्ञात होई रहितांता। ऑप्शन मौर्य शासक, गुप्त शासक, इंडो ग्रीक शासक, इंडो यूरोपीय। उत्तर होची इंडो ग्रीक शासक। 7 नंबर क्वेश्चन पिलामन जीवा भारभूत स्थापत्य केउ समय कला स्थापत्यर परिचय प्रदान करिता है। भारभूत स्थापत्य पिला माने को समय रो ना श्रृंग समय रो। उत्तर होची श्रृंग। प्राचीन कलिंग नगरी रो वर्तमान ना कोन। ऑप्शन शिशुपालगढ़, हरिशपुरगढ़, रामणवतीगढ़, हस्तिनापुरगढ़। उत्तर होची हरिशपुरगढ़। केउ शिलालेखरु आर्य मानक भारत आगमन कथा सूचित हुए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ जे केउ शिलालेखरु आर्य मानक भारत आगमन कथा सूचित हुए। मन तो बोघा जकोई शिलालेख, बोघा जकोई शिलालेख एटारो आमे जानि पारू आर्य मानक भारत आगमन। गुप्त मुद्रार भाषा कोन थिला। गुप्त मुद्रार भाषा कोन थिला। ऑप्शन पाली, प्राकृत, अर्धमागधी, संस्कृत। उत्तर होची संस्कृत। भारतर प्राचीनतम मुद्रा रूपे केउ मुद्रा को ग्रहण करा जाय। मनोक्त भारतर प्राचीन मुद्रा रूपे आमे मौर्य जुगर छापा मुद्रा को आमे ग्रहण करिताउ। हरप्पा सभ्यतार केउ अंचल को पताश्रय मिलिछि सबु बळे छ क्वेश्चन आसे 3 मार्किया से 3 मार्किया को जगह ना लथाल रो मिलिछि। एबे पिला माने मे जिबा 11 नंबर क्वेश्चन को जिबा अलाहाबाद प्रशस्ति रे केउ राजांक कृतित्व संपर्क रे उल्लेख अछि। अलाहाबाद प्रशस्ति कहला माने आखि बुझी कि छुआ समुद्रगुप्त किछि बुझिबा नाही जे अलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्तन को कृतित्व थी। आउडे क्वेश्चन छुआ किए लिखिथिले ना हरिसेन, कवि हरिसेन लिखिथिले। 14 नंबर नासिक प्रशस्ति केउ राजांक संपर्क ना पड़ता है। नासिक प्रशस्ति रि छुआ देथिबो जेतिया हमें कहले अलाहाबाद समुद्रगुप्त, नासिक प्रशस्ति डायरेक्ट किछि बुझिबा नै छुआ गौतमी पुत्र सातवाहन सातवाहन राजा गौतम पुत्र सातवाहन सूचना मिलता है। संगम साहित्य भारतर केउ अंचलर राजवंश और राजा मानकर ऊपर विवरणी प्रदान करता है। संगम साहित्य संगम मन छ दक्षिण भारत रा संगम साहित्य कहले दक्षिण भारत मन। प्राचीन भारत इतिहास रचना पई उपादान भाबे अभिलेख बा खोदित लेख हैला कोन। धर्मीय साहित्य, ऑप्शन लौकिक, वैदेशिक विवरणी, प्रत्नतात्विक। उत्तर होची प्रत्नतात्विक उपादान। एपिग्राफी रो अर्थ कोन छ मनक जे शिलालेख में जो अनुध्यान करूचे ताको कोंती एपिग्राफी।
मुद्रार अध्ययन को यदि कौन कह जाए ना मुद्रा तत्व। जो मुद्रार अनुध्यान पद्धति को मुद्रा तत्व कह जाए। सूत्र पिटक केउ धर्मर धर्मग्रंथ रूपे परिचित एटा होची बौद्ध धर्म। पिला मन तो जे बौद्ध धर्मर धर्मग्रंथ को त्रिपिटक कहती ता भीतर रही सूत्र पिटक विनय पिटक आउ अभिधर्म पिटक। पाणिनि छुआ कौन रचना करते ना अष्टाध्यायी। पाणिनि अष्टाध्यायी रचना कले से कुछ केबे रचित होइतला ना ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे रचित होइतला। आर्य एवं द्राविड़ मानक मध्य संघर्ष विषय रे क्यों पुस्तक रु जानिबे पिला मन मन रखता। आर्य और द्राविड़ मानक मध्य जो संघर्ष होइतला साधारणतः आमे को पुस्तक रु जानिछु ना रामायण रु आमे जानि परछु। पिला मन तो कोडरु ना रामायण। नेक्स्ट अंग क्यों धर्मर दर्शन पर आलोकपात करते। अंग उपांग कल्पसत्र एवढा पिला मन सब जैन धर्म। क्यों पुस्तक भारत प्राचीन भारत विभिन्न प्रदेश एवं दड़िया पानी वाणिज्य संपर्क सूचना मिलता है। ऑप्शन इंडिका आरिथेरियन सागर पेरिप्लस सीबुकी आरियन। उत्तर होची आरिथेरियन सागर पेरिप्लस। एबे 24 नंबर क्वेश्चन जीवा तांजोर ठारे कार स्थापत्य कला विद्यमान अछि। तांजोर छुआ कहले मनतो चोल मानक राजधानी थला तांजोर। तानो उत्तर होची तांजोर ठारे चोलर स्थापत्य कला विद्यमान अछि। प्रयाग प्रशस्ति केउ प्रकार अभिलेख मन कि प्रयाग प्रशस्ति गोटे राजांग विषय सूचना दिया एटा होची प्रशंसा व्यंजन अभिलेख। टोलेमी द्वारा रचित पुस्तक ना कौन टोलेमी। टोलेमी छुआ कौन लिखिले ना भूगोल लिखिले टोलेमी। अशोकଙ୍କ अभिलेख मानक मध्य केतोटी शिलालेख आविष्कार होइछ। ऑप्शन 13 14 15 16। उत्तर होची 14टी। राजतरंगिणी पुस्तक रचयिता किए ना कल्हण। क्वेश्चन आसे छुआ केउ राजवंश विषय सूचना दिया ना काश्मीर राजवंश। मुद्रा राक्षस नाटक रचयिता किए ना विशाखा दत्त जे कि गुप्त युगर जने सर्वश्रेष्ठ कवि थिले। क्यों राजांग शासन काल रे मेगास्थनीस भारत भ्रमण रे आसीथिले। पिला मन तो मेगास्थनीस का समय भारत आसीथिले ना मेगास्थनीस जो चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ समय रे भारत भ्रमण रे आसीथिले। कहा राजत्व काल रे चीन परिव्राजक फाइयान भारत भ्रमण रे आसीथिले। सबोले परीक्षा रे छुआ चीन परिव्राजक फाइयान तमरो द्वितीय चंद्रगुप्तଙ୍କ समय रे भारत भ्रमण रे आसीथिले। तारिक ई हिंद पुस्तक रचयिता किए जे तारिक ई हिंद पुस्तक रचयिता होनी आलबेरुनी। तबाकत ई नासिरी पुस्तक रचयिता किए पिला मन तो मिनहाज ई सिराज। तारिक ई फिरोज शाही पुस्तक रचयिता किए ना जियाउद्दीन बोरानी। एटा सबले परीक्षा छुआ जे तारिक ई फिरोज शाही पुस्तक रचयिता जियाउद्दीन बोरानी। हुमायूं नामा पुस्तक रचयिता किए जे हुमायूं नामा पुस्तक रचयिता गुलबदन बेगम। जे गुलबदन बेगम हुमायूं नामा पुस्तक रचयिता। अकबर नामा पुस्तक रचयिता किए ना अबुल फाजल होचंती अकबर नामार रचयिता। नेक्स्ट पिला मन जिबा इंडिका ग्रंथर रचयिता किए ना इंडिका ग्रंथ रचयिता अछंती मेगास्थनीस। पिला मन रखतो जे मेगास्थनीस होचंती जे इंडिका ग्रंथर रचयिता। सीयू की ग्रंथर रचयिता किए सीयू की ग्रंथर रचयिता होचंती हुएनसांग जे कि हर्षवर्धन को समय रे जे भारत भ्रमण रे आसीथिले। नेक्स्ट पिला मन जीवा कहा राजत्व काल रे हुएनसांग भारत आसीथिले ना हर्षवर्धन को राजत्व काल आसीथिले। चालुक्य नरपति द्वितीय पुलकेशीଙ୍କ संपर्क रे केउ थिरु जणा पड़िता है। पिला मन मन तो जे चालुक्य नरपति द्वितीय पुलकेशीଙ୍କ संपर्क रे आमे ओहियल प्रशस्ति रु जानितो। को प्रशस्ति रु ओहियल प्रशस्ति रु। अर्थशास्त्र रचयिता किए ना कौटिल्य वा चाणक्य। मालविकाग्निमित्रम नाटक रचयिता किए पिला मन तो
जे संस्कृत साहित्यर सम्राट हेले कालिदास जी मालविकाग्नि मित्रम लिखिथिले। हर्षचरित रचयिता किए? हर्षचरित रचयिता जी बाणभट्ट। किए ना बाणभट्ट चमनत बाणभट्ट जी की हर्षचरित रचना करथिले। महाभाष्य रचयिता किए? पतंजलि। जे महाभाष्य रचयिता होचंती पतंजलि। फकीय ग्रंथ रचयिता किए? जे फकीय ग्रंथ रचयिता होचंती विशिष्ट परिव्राजक फाइया। विक्रमार्क चरित पुस्तक रचयिता किए? ऑप्शन बिल्हण, पतंजलि, विशाखदत्त, व्यास। उत्तर जी बिल्हण। अशोकଙ୍କ सारनाथ, धौली और जौगड़ अभिलेख केउं अभिलेखर श्रेष्ठ सूचना? पिलामान मन रखता जे अशोकଙ୍କ सारनाथ, धौली और जौगड़ अभिलेख होची धर्मी अभिलेखर सूचना। कुमारपाल चरित रचयिता किए? पिलामान कुमारपाल चरित सबले जो खातार नोट कर दो बही ना लिख देलो साइड लेखब ना। कुमारपाल चरित किए लिखते ना हेमचंद्र। 49 रामचरित किए लिखते गोटे गार दीदी लिख दो खातार जे संध्याकर नंदी लिखते रामचरित। संध्याकर नंदी को रामचरित रे केउ राजा कथा आलोचना कराई? सबले परीक्षा रे केउ राजा ना बंग राजा रामपाल को विषय उल्लेख करा जायछि। केउ अभिलेख रे राजा मानकर गुण कीर्तन करा जाय थाय? पिला माने मन रखता जे धर्म संबंध हब धर्मीय अभिलेख किंतु राजांकर गुण प्रशंसा व्यंजन अभिलेख रे वर्णना करा जाय थाय। निम्नलिखित मध्यरु हर्षवर्धन चालुक्य राजा पुलकेशी को द्वारा परास्त होइतले केउ अभिलेख रु जणा पड़ता है? मन तो ओहेल प्रशस्ति जोटा कि द्वितीय पुलकेशी के विषय वर्णना करा जायछि एवं से ओहेल प्रशस्ति हम जानि पारू। आदि वैदिक युग रे किए सत्य नैतिकतार देवता थिले? पिला मन तो आदि वैदिक युग रे लोक माने सूर्य देवता को पूजा करथले तेणु सूर्य देवता थिले सत्य नैतिकतार देवता। केउ साहित्य दक्षिण भारतर राजवंश और राजा मानकर ऊपर विवरणी प्रदान करिताय? को साहित्य? सेटा होची संगम साहित्य। हरप्पा केउठार अवस्थित? ना हरप्पा पश्चिम पंजाब रो मंटगोमरी जिल्लार अवस्थित। मंडकता पिला माने हरप्पा सभ्यता पश्चिम पंजाब रो मंटगोमरी जिल्लार रावी नदी कूल रे अवस्थित। केउ मानकर प्रचेष्टा रे 1921 एवं 22 ख्रीष्टाब्द रे दुई प्राचीन नगरी रो ध्वंसावशेष आविष्कृत होइतिला? मनोक्त केउ माने प्रचेष्टा करथिले? ना मनोक्त 3 जण थिले जन मार्शल, राकलदास बानार्जी आउ दयाराम साहानी। 57 नंबर कहिछि मोहेंजोदारो केउठारे अवस्थित? जे मोहेंजोदारो सभ्यता केउठारे अवस्थित? पिलामान मनोक्त जो मोहेंजोदारो सभ्यता सिंधु प्रदेश रो लारकाना जिल्ला रे अवस्थित। कोठी? सिंधु प्रदेश रो लारकाना। सिंधु सभ्यतार निर्माता केउ माने थिले? जो ऐतिहासिक माने सिंधु सभ्यतार निर्माता केउ माने कहथिले? ऑप्शन आर्य, द्राविड़, निग्र, ऑस्ट्रालॉइड। उत्तर होची द्राविड़। मोहेंजोदारो शब्दर अर्थ कोन? जे मोहेंजोदारो शब्दर अर्थ होची मृत नगरी। हरप्पा सभ्यतार अर्थ कोन? प्रथम। मोहेंजोदारो शब्दर अर्थ कोन? मृत नगरी बा डेड सिटी। सिंधु सभ्यतार केउ अंचल रे एककालीन बहुत गुडे चुली आविष्कृत होइतला? परीक्षा सबले आसे जे सिंधु सभ्यतार केउठारे बेसी चुली मिलतिला? ना कालीबागान ठारे मिलतिला। कोठारे पिला माने? कालीबागान। केउ सभ्यतार अधिवासी माने घोड़ा एवं कुकुर व्यवहार जानि नथिले? पिला मान मन तो सिंधु सभ्यतार अधिवासी माने घोड़ा कुकुर व्यवहार जानि नथिले। हरप्पा अधिवासी माने केउ स्थान रो तंबा और टीण आमदानी करथिले? ना राजस्थान। कोठू? ना राजस्थान। जलपथरे भारत बाहर केउ सभ्यता सहित हरप्पा सभ्यतार निगूढ़ संपर्क रहितला? ऑप्शन मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस, रोम। उत्तर होची मेसोपोटामिया। केउ देवता हरप्पा सभ्यतार आराध्य देवता थिले? ना मन रखिबो हरप्पा सभ्यतार लोक मानकर आराध्य गले शिव। के दिले पिला माने? शिव। भारत रे मातृका शक्तिर उपासना सर्वप्रथमे केउ सभ्यतार आरंभ होइतला? एटा बहुत इंपोर्टेंट। प्रथम मनत हमर हरप्पा सभ्यता रे मातृका पूजा आरंभ होइतला। सिंधु सभ्यतार सील रे व्यवहृत होइतिबा स्वस्तिक और चक्र चिन्ह केउ देवतांकर पूजा संपर्क रे सूचना प्रदान करिता? ना सूर्य देवतांकर। सिंधु सभ्यतार अधिवासी माने केउ वृक्ष को पूजा करथिले? पिला मन तो सिंधु सभ्यतार अधिवासी माने नीम गछ को पूजा करथिले। मृत पात्र केउ सभ्यतार प्रधान शिल्प थिला? ना हरप्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता रे।
आर्य माने प्रथमे केउंटी बसति स्थापन करथिले पिला मन तो आर्य माने प्रथमे पंजाब रो जो सातटी नदी थिला सप्त सिंधु अंचल रे रहिथिले। वेदर अन्य नाम कौन श्रुति बा ज्ञान। पाणी शब्दर अर्थ कौन ना पाणी शब्दर अर्थ ऑप्शन होची स्वतंत्र विचारक गोष्ठी, स्वतंत्र शिक्षक गोष्ठी, स्वतंत्र चिकित्सक गोष्ठी, स्वतंत्र व्यवसायी गोष्ठी। उत्तर होची स्वतंत्र व्यवसायी गोष्ठी। भाग छ भाग होला एक प्रकार कर। 73 नंबर पिला देखो आर्य मानकर परिवार पिला मन तो आर्य मानकर परिवार से तले पितृ केंद्रिक थिला बापा थिले परिवार मुख्य। आर्य मानकर परिवार मुख्य कोन कहतला ना आर्य मानकर परिवार मुख्य कुलपति गृहपति कह जाउतला। सर्व प्राचीन वेद कौन हमर छ चारटा वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। सबडर प्राचीन वेद होला ऋग्वेद। चतुराश्रम रे चारोटी अवस्था रो तृतीय अवस्था ना कौन पिला मन तो चतुराश्रम कहले चारोटी अवस्था ब्रह्मचर्य गृहस्थ्य वानप्रस्थ सन्यासी एठी होला तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था कौन वानप्रस्थ। भूत प्रेत विश्वास विषय रे केउ वेद रे वर्णित मन तो भूत प्रेत गुणी गारेडी साधारणतः अथर्ववेद रे वर्णित। वैदिक आर्य मानकर कोटी तटरु तळुकु लंबितिबा पशु को कोन कहंती जे कोटी तटरु तळुकु जो पोशाक ताको निबी। ऋग वैदिक युग रे कसाद क्यों कोन कह जाय ऋग वैदिक युग रे कसाद क्यों कोन कह जाय ना संग्रहित्री। क्यों नदी कौशल को दुई भाग रे विभक्त करतला को नदी कौशल को दुई भाग करतला ना सरजू नदी को नदी पिला माने ना सरजू नदी। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी बेले को केउ राज्यर समृद्धिर दिन अंत हो जाइतला ना कुरु राज्यर समृद्धि दिनो दिन अंत होइतला। 6ठ शताब्दी रे मत्स्य राजा को वर्तमान केउ अंचल सहित तुलना करा जाय चिन्हट कराइछि। मत्स्य राजा थिला जयपुर मनोरथ। 6ठ शताब्दी रे केउ राज्य रे गणतंत्र शासन चलीतला अवंती अंग कंबज मल्ल ना मल्ल रे। केउ राष्ट्र वाराणसी नाम रे प्रसिद्ध पिला माने जानतो 1600 महाजन रे प्रथम जन बतला काशी काशी राजधानी थिला वाराणसी। केउ राजधानी नगरी वरुण और ओसी नदी द्वारा परिवेष्टित ना वाराणसी नदी। केतोटी गोष्ठीर समारोह रे भोजी राष्ट्र संघ गठित होइतला ना 8टी। मथुरा केउ महाजन पदर राजधानी थिला ना मथुरा होची सुरसेन राज्य राजधानी थिला। केउ महाजन पद पारसिक मानक द्वारा अधिकृत होइतला ना गांधार राज्य। वाराणसी केउ राज्य राजधानी थिला ना काशीर। केउठारे गणतांत्रिक राजा माने शासन विषय आलोचना करुतले ऑप्शन सभा समिति संतागार सिनेट। उत्तर होची संतागार। निम्नलिखित केउ ग्रंथ रे शासक मानक राज्य शासन पय नीति नियम वर्णित होईची ना अर्थशास्त्र जे कि कौटिल्य रचना करितले। पार्श्वनाथक पिता किए थिले ना अश्वसेन। अश्वसेन पिला माने किए थिले ना काशीर जने प्रसिद्ध राजा थिले अश्वसेन। श्रीवस्ती केउ राज्य राजधानी थिला ना कौशल को दुई भाग रे विभक्त कराइतला गोटे उत्तर कौशल दक्षिण कौशल एवं उत्तर कौशल राजधानी थिला श्रीवस्ती। कुशवती केउ राज्यर ना दक्षिण कौशल राजधानी थिला कुशवती। महाकौशल केउ राजा राज्य राजा थिले ना कौशल वंश राजा थिले महाकौशल। कौशला देवी केउ राज्यंक कन्या थिले कौशल देवी होची महाकौशल को कन्या थिले। प्रसेनजित केउ राज्य राजा थिले ना प्रसेनजित थिले कौशल राजा थिले। अजात शत्रु कहार पुत्र थिले ना अजात शत्रु बिंबिसार पुत्र थिले। चंपा केउ राज्य राजधानी थिला ना चंपा होची अंग प्रदेश राजधानी थिला। पिला मन देखो कहिछि राजगृह केउ राज्य राजधानी थिला ना मगधर। कुशिनारा केउ राज्य राजधानी थिला ना मल्लर। महासामंत केउ राज्य राजा थिले ना चेदी वंश राजा थिले महासामंत। उदयन केउ राज्य राजा थिले ना उदयन वत्स देश राजा थिले। गांधार राज्यर राजधानी नाम कोन थिला ना तक्षशिला। कंबोज राजधानी नाम कोन थिला ना राजपुर। पिला माने सबु जनपद राजधानी गुडा मन रखिबो। आर्य मानकर सामाजिक जीवनर मुख्य आधार कोन थिला ना परिवार। ऋग वैदिक युग रे केउ मानको पानी कह जाउतला ना व्यवसाय मानको पानी कह जाउतला। ऋग वैदिक युग रे जनर मुख्य कोन कह जाउतला ना गप। आदि वैदिक युग रे कर आदाय करतला कर्मचारी कोन कहतला ना भाग दुग। देखो पिला माने
एक नंबर क्वेश्चन को जीवा भू खनन फल भूमि गर्भर आविष्कृत होता ध्वंसावशेष को डैश उपादान कहुए। उत्तर हूँ पे प्रत्नताधिक उपादान। भारतर सर्वप्राचीन मुद्रा को कौन कहुए ना छापा मुद्रा कहुए। अहिल प्रशस्ति क्यों राजा को गुणगान करे ना अहिल प्रशस्ति द्वितीय पुलकेशी को गुणगान करे। रुमिन देई अभिलेख डैश संपर्क में वर्णना करता है। मन रखता रुमिन देई अभिलेख अशोक संपर्क में वर्णना करता है। जातीय अभिलेखागार केउठारे अवस्थित ना जातीय अभिलेखागार नवादिल्ली ठारे अवस्थित। अर्थशास्त्र क्यों विषय रे वर्णना करता है। तुगलकनामा किए रचना करथिले ना तुगलकनामा पिला माने अमीर खुसरो रचना करथिले। अर्थशास्त्र साहित्य एक डैश उदाहरण अटे ना अर्थशास्त्र साहित्य एक लौकिक उदाहरण अटे। ओडिशा इतिहास विषय डैश रु तथ्य मिलता है ना ओडिशा इतिहास विषय मादल पांजी तथ्य मिलता है। हुएनसांग क्यों धर्मावलंबी थे ना हुएनसांग बौद्ध धर्मावलंबी थे। फाइयन क्यों शताब्दी भारत आसीथिले ना फाइयन उत्तर पिला माने पंचम शताब्दी भारत आसीथिले। कीर्ति कुमुदिनी रु क्यों देश कथा जना पड़े ना कीर्ति कुमुदिनी रु नेपाल देश कथा जना पड़े। बाबरंग आत्मचरित्र नाम कौन ना बाबर नाम अटे। सम्राट डैश शासन समय प्रस्तर लेख प्रथम व्यवहार करा जायतिला ना सम्राट अशोक समय शासन समय प्रस्तर लेख प्रथम व्यवहार करा जायतिला। 15 भूगोलविद किए ओडिशा उपकूल पालू ठारे एक प्रसिद्ध बंदर थिबार अनुमान करिसेंती ना टोलेमी। राजस्थान रो डैश ठारे जैन कीर्ति गुड़िक देखा जाए ना दिलवारा ठारे। गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति क्यों राज्य अवस्थित ना गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति कर्नाटक राज्य रे अवस्थित। तांजोर स्थापत्य संस्कृतिर सूचना डैश मानक द्वारा निर्मित कीर्तिराजी वहन करता है ना चोल पिला चोल राजधानी तांजोर। दक्षिण रे मामलपुरम ठारे थिबा डैश मंदिर पल्लव मानकर स्थापत्य कृतिर परिचय प्रदान करता है ना दक्षिण रे मामलपुरम ठारे पस्तर कटा मंदिर। हरप्पार केतोटी मोहर उपरे संकेत थिबारु अनुमान करा जाय जे हरप्पा अधिवासी माने सूर्य को पूजा करतले। उत्तर होची स्वस्तिक चिन्ह। 20 नंबर क्वेश्चन छुआ हरप्पारे केतोटी मोहर उपरे संकेत थिबारु अनुमान करा जाय जे हरप्पार अधिवासी माने सूर्य उपासना करतले। उत्तर होची स्वस्तिक चक्र। हरप्पा सभ्यतार पाठधार प्रथमे किए करतले एटा सबले इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ जे हरप्पा सभ्यतार पाठधार करतले के एस आर राव। हरप्पा सभ्यतार अभिनव व्यवस्था कौन थिला ना निष्कासन व्यवस्था। हरप्पा सभ्यतार केतोटी स्थान रे बहुत गुडे चुली मिलिछि ना कालीबागान ठारे। हरप्पा सभ्यतार विलय को मसिया रे करथिला ना ख्रीष्टपूर्व 1800 रे करथिला। बृहद स्नानागार दैर्घ्य केते ना 55 मीटर प्रस्थ 35 मीटर। परवर्ती वैदिक युग रे केउ यज्ञ रे राजा को अभिषेक करा जाउथिला ना राजसूय यज्ञ रे। मृत्यु परर जीवन संपर्क रे केउथिरे वर्णना करा जाइछि ना अथर्ववेद रे। परवर्ती वैदिक युग रे विनिमय व्यवस्था निमंते डैश नामक मुद्रा व्यवहृत होतला ना निष्क। 29 नंबर पिला माने डैश वेद रे पूजा पद्धति वर्णना करा जाइछि यजुर्वेद। विश्वर सर्वप्राचीन तुला केउठी मिलितला मेहेरगढ़। हरप्पा संस्कृतिर यज्ञ देवी केउठार आविष्कृत होइतले ना कालीबागान। वैदिक सभ्यतार स्रष्टा केउ मानु कहा जाए ना पिला माने आर्य मानु कहा जाए। आर्य माने प्रथम वासस्थली आर्यावत रे केउठार थिले ना उत्तर भारत रे थिले। परवर्ती वैदिक युग रे ग्रामर अमसृण रास्ता रे जीवा पई डैश नामक जानर व्यवहार करा जाउतला ना विपथ नामक जानर व्यवहार कराउतला। कुरु महाजनपद राजधानी कौन थिला ना इंद्रप्रस्थ।
କୌନଜ କେଉଁ ମହାଜନପଦରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା କୌନଜ ଗାନ୍ଧାର ମହାଜନପଦରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମଗଧ ମହାଜନପଦ ଡେସ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ? କାଶୀ ଜନପଦ ଏକ ଡେସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା? ବିମ୍ବିସାର କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ଡେସ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା କୌଶଳ ଦେବୀଙ୍କୁ? କୌଶାମ୍ବୀ କାହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା ବତ୍ସ ଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଅଙ୍ଗ ଜନପଦର ରାଜଧାନୀର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଚମ୍ପା। ସୁରସେନ ଜନପଦରେ କେଉଁ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ନା ଯାଦବ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଅବନ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ମାଲୱା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରୂପେ ଡେସ୍କୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ଅଗ୍ନିକୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 45 ନମ୍ବର କହିଛି ଯେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମଣୀ। କେତେକ ପରିବାର ସମଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଡେସ୍ ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା? ନା ଗ୍ରାମ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବିସ୍ପତି। ଡେସ୍ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କେଉଁ ଯୁଗରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନକୁ ନେଇ ଏକ ବୃହତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଜନପଦ। ଋକ୍ ବେଦରେ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 10ଟି। କେଉଁ ବେଦରେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ନା ଗନ୍ଧର୍ବ ବେଦରେ। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବେଦାନ୍ତ। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ବ୍ୟବହୃତ ମଦର ନାଁ କଣ? ନା ସମରସ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1800 ରୁ 800 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ନା ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ଋକ୍ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ କେଉଁ ପରିବାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ? ନା ଯୌଥ ପରିବାର। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ? ନା ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ। କାମରୂପଠାରେ ଥିବା କଳା କେଉଁ ଧର୍ମର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ନା ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ। ରୁଦ୍ର ଦାମନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଗିର୍ନାର। ଅଭିଲେଖ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଅଭିଲେଖ। ଅଭିଲେଖ କଣ କରେ? ନା ପୁରାତନ ସମୟର ରାଜା ଓ ମହାରାଜା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଣ ଗାରିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ ଏବଂ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ନିଜର ଗୁଣଗାରିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତର ବ୍ୟତୀତ ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ, ତାମ୍ରପଟା, ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ମୋହର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଥିବାର ଜଣାଯାଏ, ତାହା କୁହନ୍ତି ଅଭିଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଅୟଲ ପ୍ରଶସ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଆମେ କହିପାରିବା ଛୁଆ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିଲେଖର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଯିବା ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସକମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି, ସାତକର୍ଣ୍ଣିକ ଗୁଣଗାନ କରେ ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଅୟଲ ପ୍ରଶସ୍ତି ଆଦି ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଭିଲେଖର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଯିବା ଛୁଆ ଛାପାଯୁକ୍ତ ଆହତ ମୁଦ୍ରା। ମୁଁ ଖାଲି ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ରୌପ୍ୟ ଓ ତାମ୍ର ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାପାଯୁକ୍ତ ବା ହାତ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପର୍ବତ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ମୁଦ୍ରା ନଥିଲେ କେଉଁ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୋଇନଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦୋ ଗ୍ରୀକ୍ସ ବା କେବଳ ମାତ୍ର ମୁଦ୍ରା ହିଁ ଇନ୍ଦୋ ଗ୍ରୀକ ଶାସକ ଡେମେଟ୍ରିୟସ୍ ଓ ମିନେନ୍ଦର ଆଦିଙ୍କ ଶାସନକୁ ଆଲୋକ ମୁଦ୍ରା କରିଥାଏ। ଯଦି ମୁଦ୍ରା ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଛୁଆ କହିଲା 6 ନମ୍ବର, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କାଚ, ବୀଣାବାଦକ, ଧନୁର୍ଦ୍ଧରୀ, ଧ୍ୱଜ, ପରଶୁ ଆଦି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଛତ୍ର ଧନୁର୍ଧାରୀ ସିଂହ ବଧକାରୀ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରୁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼େ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଦେଓଗଡ଼ରେ ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର, ସାରନାଥ, ଭିତରଗାଁ, ମଥୁରା, ଭୁମ୍ରା, କହ, ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ବାଗ ଆଦି ସ୍ଥାନର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଏବେ ଛୁଆ ଯିବା ଆମେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅଭିଲେଖ ଗାରିୟ ଉପାଦାନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନାରେ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେଉଁ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଭିଲେଖ ଗାରିୟ ଉପାଦାନ। 1757ର ପଲାସ ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମ୍ବଳିତ ନଥିପତ୍ର, ରାଜକୀୟ ବିବରଣୀ, ଘୋଷଣାପତ୍ର, ଦଲିଲ, ଚିଠି, ଚରିତ୍ର ପଞ୍ଜିକା ସଂଗୃହୀତ। ସେଥିରୁ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଚିତ୍ରସ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଇଂରେଜମାନ ମନୋଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଅଭିଲେଖକାରୀ ଉପାଦାନ ସାଧାରଣତଃ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ବେଶୀ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ କାଗଜପତ୍ର, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ବା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ହେବା ଫଳରେ, ଯେଉଁ ଛପା ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ସବୁ ଅଭିଲେଖରେ ଉପାଦାନ ପାଇପାରୁଛୁ। ଏବେ ଯିବା ଛୁଆ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବୃହତ ଶସ୍ୟାଗାର। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହରପ୍ପାର ବୃହତ ଶସ୍ୟାଗାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଅ। ହରପ୍ପାର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ ଶସ୍ୟାଗାର ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ନଗରର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। 16 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 6 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାର ଚଟାଣ ନେଇ ଗଠିତ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏ ଯେଉଁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଶସ୍ୟାଗାର ଥିଲା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବୃହତ ଶସ୍ୟାଗାରରେ ଲୋକମାନେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା 18 ନମ୍ବର। ବେଦ କେତେ ବିଭକ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ କ'ଣ? ପିଲାମାନଙ୍କ ତ ବେଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ବା ଜ୍ଞାନ। ବେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ଋଗ୍ବେଦରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯଜୁର୍ବେଦ ଯେଉଁଟାରେ କି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ଯାଗଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସାମବେଦରେ ଲୋକମାନେ ଗାୟନ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ବା ସାମବେଦ ଗାୟନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଅଥର୍ବବେଦରେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଗୁଣେୟ, ଗାରେଡ଼ି ଏବଂ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ। ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କଟି ତଳକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ବାସକୁ ନିବି। କଟି ତଳକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ବାସକୁ ନିବି। କଟି ଉପରକୁ ଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାସ ବା ପରିଧାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିବାସୀମାନେ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଯିବା ଚତୁରାଶ୍ରମ। ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ୟାଧନ କରିବା ସହିତ ଗୁରୁକୂଳରେ ନିଜର ଜୀବନ କଟାଉଥିଲେ। ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହୁଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାହସ୍ଥ ସମୟରେ ପରିବାର ବିବାହ କରି ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇଲେ ଏବଂ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟରେ ସେମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସମୟରେ ଉପବାସ ରହି ଜଙ୍ଗଲରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଜାତି ପ୍ରଥା ଏକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଜାତି ପ୍ରଥା 4 ଭାଗରେ ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ସମାଜରେ 4ଟି ଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କୃଷି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ
ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଏଇ ତିନି ଜାତିଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସମାଜରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ। ନାରୀ ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଆପାଲା, ଗାର୍ଗୀ, ମୈତ୍ରୀ, ବିଶ୍ୱମ୍ବରା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆଦି ନାରୀ ମାନେ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇତିହାସର ରଚନାରେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଭାରତର ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର: ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଜୈନ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବେଦର ଥାଏ, ଆମର 4ଟା ବେଦ ଅଛି, ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ୍ରିପିଟକ, ଜାତକ, ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ଏଗୁଡ଼ା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଜୈନ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଯିବା ଇତିହାସରେ ମୁଦ୍ରାର ଭୂମିକା। ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ମୁଦ୍ରାର ଭୂମିକା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଲା ମୁଦ୍ରା। ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ, କାରଣ ରାଜାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମ ନିଜର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଦ୍ରା ନଥିଲେ ଭାରତ ଇତିହାସର ବହୁ ଶାସନ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତା। ପାଳ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ, ପଲ୍ଲବ ଆଦି ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜବଂଶର ମୁଦ୍ରା ମିଳିଥିବାରୁ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ସମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା। ତାପରେ ଅଭିଲେଖକାରୀ ଉପାଦାନ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଗଲି, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏବେ ଯିବା ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ତଥା ନୀତି, ଆଦର୍ଶ, ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ମିଳିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିପରି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରୁଥିଲେ, ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କହିବା କବି ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେଠି ଆମେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଶ୍ମୀର ଇତିହାସ କଲହଣ ଲେଖିଥିଲେ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, ଯିଏକି କାଶ୍ମୀର ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟମ ପୁସ୍ତକ, ବୃହତ ସଂହିତା, ସୁସଂହିତା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଇତିହାସ ଲେଖିବାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବା ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ହୁଏନ୍ ସାଂ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ହୁଏନ୍ ସାଂ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁସ୍ତକ ସିୟୁକିରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା, କୌନ ଧର୍ମସଭା, ପ୍ରୟାଗ ଧର୍ମସଭାର ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସିୟୁକିରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ନାଳନ୍ଦା, ତକ୍ଷଶିଳା, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଆଦି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରକ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହରପ୍ପାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ନାଳମାନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସଗୃହରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ନଳା ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ନଳା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ନଳା ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସହରର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ବୃହତ ନାଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଳରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ରଖାଯିବା ସହିତ ସହରକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ବାସ୍ତବିକ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ବେଶ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଧର୍ମ ଭାବନା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି, ତାମ୍ର ଓ ଟେରାକୋଟାରେ ନିର୍ମିତ ମୋହର ଉପରେ ଖୋଦିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଛବିରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଧାରଣା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣା ମିଳିଥାଏ। ପୁରୁଷ ଦେବତା ରୂପେ ପଶୁପତି ବା ଶିବଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉପାସନା କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ସର୍ପ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ନିମ୍ବବୃକ୍ଷ, ବ୍ୟାଘ୍ର, ହସ୍ତୀ, ଶୃଗାଳ ଓ କୁମ୍ଭୀରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁପରର ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ। ହରପ୍ପାର ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖୁଥାଅ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଆବିଷ୍କୃତ ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଛୁଆ। ଏହି ସ୍ନାନାଗାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 12 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ 7 ମିଟର, ଗଭୀରତା 3 ମିଟର। ଯେଉଁ ବୃହତ ଗୃହରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ସେ ଗୃହର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 55 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 33 ମିଟର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ନିମ୍ନଦେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଥିଲା। ସ୍ନାନାଗାର ସହିତ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ପାବଚ୍ଛ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ କୂପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦୂଷିତ ଜଳ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନାଳ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା। ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ନାନାଗାରରେ ରାଜକୀୟ ଅଭିଷେକ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ନାନାଗାରକୁ ଆଦରି ବହୁ ମଧ୍ୟ ପାଚେରୀ ଥିଲା ଏବଂ ବାରଣ୍ଡା ଥିଲା, କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଐତିହାସିକ ମତ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ନାନାଗାର ଚାରିପଟରେ ମଧ୍ୟ ପାହାଚ ମାନ ସବୁ ଥିଲା ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ବସିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବୈଦିକ ପରିବାର ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ମୂଳପିଣ୍ଡ, କାରଣ ପରିବାରରେ ପିତା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁଳପ ବା କୁଳପତି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିବାହ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଯିବ ବୈଦିକ ଯୁଗର ନାରୀ। ମନୋତ ପିଲାମାନେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ନାରୀମାନେ ସମାଜରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ନାରୀ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା, ସ୍ତୋତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଆପାଲା, ବିଶ୍ୱାବରା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ଘୋଷା ପ୍ରଭୃତି ନାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବିଦୁଷୀ ଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଋଗ୍ବୈଦିକ ଧର୍ମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା କି ପ୍ରତିମା ନଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଯାଗଯଜ୍ଞ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ଦେବାଦେବୀ ବରୁଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଉଷା, ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ, ପୃଥିବୀ, ଅଗ୍ନି, ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଭୃତିମାନେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ କର୍ମବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସଭା ସମିତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗର ସଭା ସମିତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ। ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଥିଲା ସଭା ସମିତି। ଧନୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଏବଂ ବର୍ଷିଆ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲା। ସମିତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ଏହା ରାଜାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାତି ପ୍ରଥା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଜାତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 4ଟି ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା।
ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର। ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କରୁଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଦେଶ ରକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଜା ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ବୈଶ୍ୟମାନେ କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନିଜର ଜୀବିକା ରୂପେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଉପର ତିନି ଜାତିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ଚତୁରାଶ୍ରମ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ 4ଗୋଟି ଆଶ୍ରମ ଦେଇ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ 4ଗୋଟି ଆଶ୍ରମରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାରି ବା ଚତୁରାଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଗୁରୁକୂଳରେ ରହି ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଧନ କରି ମଧ୍ୟ ସେଠି କୃଷି କାଷ୍ଠ ଆନୟନ ଓ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁକୂଳ ସମାପ୍ତି ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନ କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଜୀବନର ଶେଷ ଆସନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଓ ଉପବାସରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ନଥିବ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ହେଲା। ତାପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ 4ଟି ଆଶ୍ରମ, ତାକୁ ଆମେ ଚତୁରାଶ୍ରମ କହୁଛେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଧର୍ମ। ପିଲାମାନେ ମନ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢିଥିଲା। ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଯାଗଯଜ୍ଞ ଆଦିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇତିହାସର ସମସ୍ତ 1 ମାରିକା ଏବଂ 2 ମାରିକା 3 ମାରିକା ଆଲୋଚନା କଲି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବ।